सब हज़रात मिल के ज़ौक़ ते शौक़ नाल प्यार ते मुहब्बत नाल झूम झूम के आका नामदार मदीने दे ताजदार दी पाक बारगाह दे अंदर दरूद व सलाम दा नज़राना पेश करो। इस अक़ीदे और नज़रिए नाल पेश करो कि असी पढ़ रहे हैं ते हुज़ूर सुन रहे हैं। मिलके पढ़ लो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। वारिस फरमाते ने काफ कखां दियां कुलियां रैन खलियां रंगदार हवेलियां तैंदियां जेड़ियां लैन उडारियां नाल बाज़ा ओ बुलबुला थके मरीदियां हरनिया दिए उमरान पुगे हो पानी शेर जो दो शेर जनाब के सामने फिक्र आखिर के हवाले ना पढ़ के जल्द चाहूँगा पंजाबी का कलाम में अगर मिल के पढ़ोगे तो बड़ा लोग पैदा होगा। एक बार सर मिल के बोलो सुभान अल्लाह। मंगो दुआ शाला इंजदा नसीब होवे। मिलके पढ़ लो कबूलियत दी कोई घड़ी का पता नहीं होता मतलब किहदे मुंह चों निकलिया रब सोने दी बारगाह विच कबूल हो जाए। मंगो दुआ शाला इंजदा नसीब होवे जदों मौत आवे सानू जदों मौत आवे मैनू कलमा नसीब होवे। मंगो दुआ शाला की पुछ दे ओ मेरे तो सोने दिया अतावां की पुछ दे ओ मेरे तो मदनी दिया जिन्नो खैर पावे आका ओ कदी गरीब न होवे। मंगो दुआ शाह
جدوں موت آوے سانو جدوں موت آوے مینوں کلمہ نصیب ہووے منگو دعا شالا اجلا آخری شعر قابل توجہ جدوں آنکھیں وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے ساڈے آل سنت و جماعت دا کیتا ہے جدوں مسلمان مومن اس دنیا تو جاندے نے قبر دے جہان دے اندر تے حضور پاک تشریف لے کے تو جدو حضور پاک سرکار تشریف لے کے آن تے کی کریے جدو آنکھیں وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے جدو آنکھیں وچ قبر دے مدنی قدم ٹکاوے قدمان چم لوا میں او قدمان تے ڈگ پوا میں منظر عجیب ہوئے منگو دعا شالا اجدا جدوں موت آوے سانو جدوں